Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar paso a la lectura de la palabra del Señor, y la lectura de hoy está tomada del libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25. Les pido que abran sus Biblias y repito la cita bíblica: Hebreos, capítulo 10, versículos 24 al 25. Yo leo el primer versículo y después lo vamos a leer todos juntos el 25. Repito, Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Y dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta es palabra de Dios. Y hoy día nos trae la predicación de la palabra el pastor Jordan Standridge, es pastor de Evangelismo de nuestra iglesia. Jordan, if you can come up, please. Y le damos las gracias por venir a traernos la palabra hoy día. Good morning or good afternoon, whatever time it is. Is it 12? 1 o'clock? Okay, it's afternoon. Good afternoon. My name is Jordan Standridge, and I am the pastor of evangelism here at Immanuel. And it's a joy to be with you this morning. Es un gozo estar con ustedes esta mañana. Soy Jordan Standridge, pastor de Evangelismo. It looks like Pastor Juan is doing a good job in Cuba. Parece que el pastor Juan está haciendo un buen trabajo en Cuba. In fact, I get to go there a month from now. In fact, a month from today, I'll be in Cuba. De hecho, de aquí a un mes voy a estar en Cuba, along with Pastor Alex, who preached here last week. junto con el pastor Alex, que predicó aquí la semana pasada. And we look forward to doing more ministry there. It will be a little different than what Pastor Juan did. Y estamos ansiosos por llegar allá, y nuestro ministerio va a ser diferente a lo que el pastor Juan está haciendo en Cuba. Pastor Juan is building a church. El pastor Juan está construyendo una iglesia with bricks. Con ladrillos. And we'll try to do that with people. Y trataremos de hacer lo mismo nosotros, pero con personas. So we'll do evangelism when we go next month. Entonces haremos evangelismo cuando vayamos el próximo mes. Over this next month, I'm going to be brushing up on my Spanish. Entonces en este mes voy a estar practicando mi español. So if you see me in the hallways, ask me a question in Spanish. Si me ven en los pasillos, háganme una pregunta en español. And I'll try my best to answer in Italian, probably. Y trataré de contestarlo, tal vez en italiano. Speaking of Italy, one of the things that happens when you grow up in a country other than America. Y hablando de Italia, algo que sucede cuando creces en un país que no es Estados Unidos, is you end up enjoying the best sport in the world. Es que disfrutas del mejor deporte del mundo. It's not American football. No es el fútbol americano. It's not even baseball. Ni siquiera el béisbol. But it is soccer. Es el fútbol. And I have a favorite team. The team's name is Roma. Mi equipo favorito es el Roma. And I was born in Roma. Y nací en Roma. So that's why it's my favorite team. Y por eso es mi equipo favorito. And I'm embarrassed. I would be embarrassed if any of you saw me watching Roma. Y me daría vergüenza si alguno de ustedes me ve a mí viendo un partido del Roma. Not so much in what I say, because I tend to not say curse words or anything like that. No tanto por lo que digo, sino porque no digo malas palabras ni cosas así. But how I say what I say. Pero cómo digo lo que digo. I'm yelling at that referee. Le estoy gritando al árbitro. I feel sorry for him. Me da pena por él. He needs glasses, right? Necesita lentes, ¿no? I yell at the players. Y le grito a los jugadores. I yell at my favorite players. Le grito a mis jugadores favoritos. They're not playing very well. No están jugando muy bien. Especially this day and age, Roma went through a lot of struggles. Y especialmente ahora el Roma pasó por muchos problemas. My duty as a fan was to yell at them. Y mi deber como aficionado era gritarles. And the coach wasn't doing very great either. Ni el entrenador estaba muy bien tampoco. And I felt it was my duty to tell the coach what he was up to. Y era mi deber decirle al entrenador qué era lo que estaba haciendo. And boy, did I give it to him. Y sí que le dije de todo. There's one problem. Pero hay un problema. That is that I'm watching on a screen. Lo estoy viendo en una pantalla.
None of them can hear a word I'm saying. Ninguno de ellos puede escuchar nada de lo que les estoy diciendo. Thousands of miles away. A miles de millas de A distancia. huge ocean between us. Un océano enorme entre los dos. And I'm acting like I'm making a difference. Y yo actúo como que si estoy cambiando algo. I'm screaming at the screen as if I'm actually doing something. Le grito a la pantalla como que si estoy haciendo algo. Imagine if I was at the stadium. Imagínense si estuviera en el estadio. The best team from Ecuador came to play in, no, it wasn't Ecuador, it was Honduras. The best team from Honduras came to D.C. to play against D.C. United just a month ago. El mejor equipo de Honduras vino a D.C. para jugar contra el D.C. United. And I was at the stadium. Y yo estuve en el estadio. It was a friendly, so the cheaper tickets. Era un amistoso, así que los boletos no eran muy caros. And you should have seen, it was mainly Honduran people there. Y eran más personas hondureñas ahí. When the Honduran team scored, I mean, everybody went wild. Cuando marcó un punto el equipo de Honduras, todo el mundo gritó. Suddenly I realized I was one of the only Americans there. Y me di cuenta que era uno de los únicos estadounidenses ahí. And it was interesting that there was less people than usual at the stadium. Y fue interesante ver que habían menos personas de lo normal en el estadio. And the DC United Stadium is really placed in a way that everybody is kind of close to the field. Y el estadio del DC United está configurado de tal manera que todos están cerca de la cancha. But if I had tried to scream at the referee, I don't think he would have heard me. Pero si hubiese tratado de gritarle al árbitro, no creo que me hubiese oído. If I had tried to scream at the coach, he was on the other side of the field. He wouldn't have heard Si me. le gritaba al entrenador, él estaba al otro lado de la cancha y tampoco me iba a oír. And I guarantee a player wasn't going to be listening to me either. Y alguno de los jugadores tampoco me iba a escuchar. It's a spectator mentality. Es una mentalidad de espectador. And I feel like a lot of people in the church have that same mentality. Y siento que muchas personas en la iglesia tienen la misma mentalidad. They have a spectator mentality. Tienen una mentalidad de espectador. That is that it's all about their entertainment. Piensan que todo se trata de su entretenimiento. I've been to many churches in America He estado en muchas iglesias en Estados Unidos and in some in the world. y en el mundo. And I think that this mentality has driven its way into the church. Y creo que esta mentalidad ha permeado en la iglesia. It's about what happens on the stage is about my entertainment. Lo que sucede en el escenario se trata de mi entretenimiento. And I don't think it's churchgoers. The problem is with the churchgoers. Y no creo que el problema es con los que asisten a la iglesia. I think a lot of the leadership has set it up this way. Es porque el liderazgo lo ha configurado de esa manera. Because a lot of the pastors want to be the center of attention. Porque muchos pastores quieren ser el centro de atención. A lot of the worship leaders may have that desire as well. Y algunos que dirigen la alabanza tal vez tengan ese deseo también. There's a church not too far from us Hay una iglesia que no queda muy lejos de aquí, that hands people a bag of popcorn when they walk into the church que service. les dan una bolsa con popcorn cuando entran a la iglesia, Like we're going to the cinema. como si vamos al cine, But at least it's free, so it makes pero al people want menos to es come. gratis. That's crazy. ¡Qué locura! That's not the way the church was designed. No es la manera en que fue diseñada la iglesia. If you turn to Hebrews chapter 10 this morning, we'll be in verses 24 and 25. Vamos a ver hoy día Hebreos 10, versículos 24 y 25. I think the writer of Hebrews is going to give us a different way to do church. El autor de Hebreos nos va a dar otra manera de cómo se debe actuar en la iglesia. He wants to call you to be more than a spectator. Nos llama a ser más que espectadores. But you, as a saved Christian, Pero tú como cristiano salvo, you are more than a spectator. eres más que espectador. You're a participant in the church. Eres un participante en la iglesia. In fact, you are the church. De hecho, tú eres la iglesia. It's not just the pastor, though he has a very important job. No solo es el pastor, aunque su función es muy importante. It's not just the wonderful musicians, though they have a very important job. No son solo los músicos, aunque también su función es importante. But you, sitting here with a soul, have a very important job as well. Pero tú que estás sentado aquí también tienes una función importante. Look at what he says in verse 24. Veamos lo que dice en el versículo 24. You can just read it in Spanish if you Y like. considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, Yeah, in verse 25 as well. no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
A little bit in the context of Hebrews, he's building a case for why the worship is corporate, not just individual. Y viendo el contexto de Hebreos, él nos quiere decir por qué la adoración debe ser en grupo, debe ser corporativa, no solo individual. The first command he gives here in verse 21 does relate from a person to God. El primer mandamiento en el versículo 21 sí es de la persona hacia Dios. In verse 23, it has a corporate but individual understanding that relates to self. In that it says, let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. En el versículo 23 sí tiene que ver con la persona y dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. But in verse 24 and 25, he takes what's individual to corporate. Pero en los versículos 24 y 25 nos lleva de la obligación individual a lo que es en grupo. And I want to give you 5 reasons why you should be more than a spectator. Y quiero darle 5 motivos por los cuales deben ser más que espectadores. 5 ways to be more than a spectator, better than that. 5 maneras en que podemos ser más que espectadores. And the first thing I want you to see is that you must prepare for Sunday afternoons. Y lo primero es que tenemos que hacer es prepararnos para el domingo. Look at what it says in verse 24. Veamos lo que dice en el versículo 24. He says, let us consider. Dice, considerémonos. Think about what that word means. Piensen en lo que significa esa palabra. I would say consider what that word means. ¿Qué significa considerar? You have to be working hard in your mind Tienen to que do trabajar this. en su mente para hacerlo. This also implies that you don't naturally want to do it. Esto también implica que no es algo que nos nace hacer. This is a work you do in your head. Esto es algo que hay que hacerlo mentalmente. You are forcing yourself to think about something you don't naturally think about. Te estás obligando a pensar en algo que no se te da por naturaleza pensar. You have made a decision that you are going to come to church and think about other people. Has tomado la decisión de venir a la iglesia y pensar en los demás. I was born thinking about myself. Yo nací pensando en mí mismo. I wasn't really thinking, but if I could think, I would be thinking about myself. No estaba pensando en realidad, pero si hubiese podido pensar, estaría pensando en mí mismo. That's what I was born doing. From birth to now, my whole life is devoted to myself. Desde el nacimiento hasta ahora, nuestra vida es pensando en uno mismo. But the minute you became a Christian, the Bible calls you now to think about others. Pero cuando te haces cristiano, la Biblia te manda a pensar en otros. This is a meditation you're doing in your own head. Esto es una meditación que hacemos en nuestra mente. You don't naturally love to encourage other people, No se nos da por naturaleza amar o animar a otros, especially in Sunday morning. especialmente el domingo. Lionel Richie sang a song that was called Easy Like Sunday Mornings. Lionel Richie cantaba una canción titulada Fácil como la mañana del domingo. There's no way Lionel Richie went to church with children on a Sunday, Seguramente Lionel Richie no fue a la iglesia con niños, because it's not easy. porque no es fácil. It's hard. Es difícil. I got 4 of these little Yo guys, tengo 4. and I can barely keep up with them. Tengo 4 y no puedo, me agotan. And a lot of the work my wife does, and I don't even have to do, but it's still hard. Y gran parte lo hace mi esposa, pero aún así me cansa. I mean, you're thinking about lunch, you're thinking about diapers, you're thinking about just making them sit still. Estás pensando en su almuerzo, en sus pañales, en que se queden quietos. It's hard. Es difícil. But the writer of Hebrews says that you must consider how to stimulate one another to love and good deeds. Pero dice el autor de Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. My pastor in my college days used to say this: Sunday morning begins Saturday night. Mi pastor, cuando estaba en la universidad, decía, la mañana del domingo empieza la noche del sábado. Think about that for a second. Y piensen en eso por un momento. We need to prepare for the Sunday gathering. Tenemos que prepararnos para la reunión del domingo. That means that Saturday night, you're preparing yourself for tomorrow. Significa que el sábado en la noche te estás preparando para el día siguiente, Because Sunday is the highlight of the week. porque el domingo es el mejor día de la semana. Now, let me just say, before I keep going, that Pastor Juan did not ask me to preach on this. Ahora, déjenme aclarar, antes de seguir, que el pastor Juan no me pidió que predique sobre esto. In fact, all I ever hear from Pastor Juan and Pablo is just wonderful things about you. Lo único que escucho del pastor Juan y de Pablo son cosas maravillosas de ustedes.
But I think a lot of times even the most mature of believers can slowly drift towards a spectator mentality. Pero aún así, hasta el creyente más maduro puede caer en esta mentalidad de espectador. And so it's an important reminder for all of us this morning. Por eso es un This buen afternoon. recordatorio para todos esta tarde. And so here he's telling us that we must prepare for Sunday morning. Entonces aquí nos dice que debemos prepararnos para el domingo. It's going to be pretty hard to think about others, especially since we're not naturally inclined to do this. Va a ser difícil pensar en otros, especialmente porque no es nuestra inclinación natural. If I show up at church and I'm tired, Si llego a la iglesia estoy cansado, it's going to be pretty difficult. va a ser bien difícil. It's going to be pretty difficult if last night I spent binge watching Netflix shows. Y va a ser difícil si me pasé toda la noche del sábado viendo programas de Netflix uno tras otro. Especially those Netflix shows that leave you on a cliffhanger. You know what I'm talking about? Especialmente esos que te dejan en suspenso, That you can't wait to watch the next show. que no puedes esperar hasta ver el siguiente. Especially if I spent all night just staying up late and not thinking about God and the next day. O si pasé toda la noche despierto y no estaba pensando en Dios. Perhaps you have little children, Tal vez tienes niños pequeños and it's very difficult to be concentrating on the other people in church. y es difícil concentrarse en los demás en la iglesia. Perhaps some of you have job struggles, Tal vez algunos tienen problemas laborales and those are going to keep you from focusing on the others in church. y eso te va a impedir que te enfoques en los demás en la iglesia. Perhaps some of you are going through some kind of trial that none of us know about. Tal vez alguno está pasando una prueba de la cual nadie sabe, It's taking your attention away from what's happening this afternoon. está distrayéndote de lo que está pasando ahorita. The Bible calls us to consider how to stimulate one another. La Biblia nos llama a considerar cómo podemos estimularnos los unos a los otros. When you were driving to church this afternoon, Cuando venías a la iglesia hoy, what were you thinking about? ¿en qué estabas pensando? The Bible calls us to think about considering how we can stimulate one another. La Biblia nos manda a considerar cómo podemos estimularnos los unos a los otros. I mean, there's so many competing thoughts in my mind as I'm driving to church. Hay tantos pensamientos en mi cabeza mientras estoy manejando hacia la iglesia. I mean, we're tempted to think about everything in the world. Tenemos la tentación de pensar en todas las cosas. You may be thinking about how you can get people to love you, Pensando en cómo hacer que las personas te amen how you can get people to respect you. o que te respeten. I mean, think about 100 people walking into a room, all trying to earn other people's respect. Imagínate 100 personas ahí en un salón y todos tratando de ganarse el respeto de los demás. Think about 100 people walking in the room, all wanting to get people to love them. 100 personas en un salón tratando de que todo el mundo los ame. That's one of the things I realized back in the day when I was depressed, was that I kind of lived in a world where I was the center and everyone revolved around me. Cuando me sentía deprimido y me di cuenta que vivía en un mundo en que yo era el centro y que todos los demás giraban en torno a mí. And do you see what the issue with that is? ¿Y ves el problema con eso? Because I'm so busy trying to get everybody to love me, Porque estoy tan ocupado tratando de que los demás me amen, but they're too busy trying to get me to love them. pero están ocupados ellos tratando de que yo los ame a ellos. That's just not going to work. No va a funcionar. When I realized that actually God is in the center of the universe, Cuando me di cuenta que Dios estaba en el centro del universo and that my world revolved around Him, y que mi mundo gira en torno a Él and that my goal in life was to glorify Him, y que mi meta es glorificarle a Él, that's when I started seeing a difference in my own life. ahí es cuando empecé a ver una diferencia en mi propia vida. When you're driving to church, Cuando estás manejando a la iglesia, the writer of Hebrews calls you el autor de Hebreos te llama to be thinking about how to serve other people, a pensar en cómo servir a los demás, about how to encourage other people. cómo animar a otros. You should be reminding yourself, pushing yourself, talking to yourself, and telling yourself to serve others. Deberías recordarte, decirte esto constantemente a ti mismo, o sea, de servir a los demás. And this mentality changes your Sunday. Y esta mentalidad te cambia el domingo. Because now I'm going to be thinking, now there's going to be 100 people walking in this room trying to serve one another. Porque
Ahora van a haber 100 personas en el salón tratando de servir los unos a los otros. Now that's a room I want to be in. Ahora yo quiero estar ahí en ese salón. I got 99 people trying to love me Y tengo a 99 personas tratando de amarme a mí, in a way that I enjoy. de una manera que yo quiero. Because in the English, in the Greek even, here he says, consider how to stimulate one another. Porque dice, incluso en el griego, considerar cómo estimular los unos a los otros. It's not just thinking about it, No solo pensar, but it's how. pero el cómo. So the second point isn't just that you must prepare for Sunday morning, but you must practice. Entonces el segundo punto no es solo prepararse, sino practicar. Practice on how to love one another. Practicar cómo amarnos los unos a los otros. There's a famous verse we probably all know. It's 1 Thessalonians 5:14. Hay un versículo muy conocido, 1 Tesalonicenses 5:14. It says, "We urge you, brethren, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with everyone." Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Notice that's three different people. Nótese que son 3 personas diferentes. You can't admonish the faint-hearted. No puedes amonestar a los de poco ánimo. You're not supposed to encourage the weak. No puedes alentar a los débiles. You're not supposed to help the unruly. No puedes sostener a los ociosos. But how do you know if this person I'm talking to, which one of the three he is? Pero ¿cómo sabes o si una persona con la que estás hablando, cuál de los 3 es? A lot of people come to church with one verse in their mind, Muchos vienen a la iglesia con un versículo en mente and they help each person, not even thinking about what their issue is, with that one verse. y ayudan a todos, o sea, sin pensar en cuál es el problema de esa persona, solo con este solo versículo en mente. It is important that we get to know people and help them the way that they need to be helped. Es importante que conozcamos a las personas y ayudarlos de la manera que necesitan ser ayudados. That's only going to happen if I come to church with a mentality of helping others. Eso solo va a suceder si vengo a la iglesia con la mentalidad de ayudar a otros. When I played basketball in high school, we played on a very good team. Cuando jugaba básquet en la secundaria, jugaba en un buen equipo. And we had very tall guys Y and very short guys that were very fast. Teníamos algunos que eran muy altos y otros que eran bajitos, pero eran muy veloces. And so one of our strengths was we could play better depending on who we were playing against. Y una de nuestras fortalezas era que podíamos jugar mejor dependiendo de quién era nuestro contrincante. So we would watch game tape of the other team we were playing against. Mirábamos un video del otro equipo con el que estábamos jugando. And if they had a bunch of short guys, we would pass the ball to the tall guys. Y si teníamos un equipo de jugadores más bajos, le pasábamos la pelota a los más altos. And if they had tall guys but slow, we would pass it to the fast guys who would dribble in and Y si get a layup. tenían jugadores altos pero lentos, le pasábamos la pelota entonces a los más veloces. We adjusted based on what the other team was like. Nos ajustábamos según lo que hacía el otro equipo. And you're called to do that with the people in your church, in this room. Y estás llamado a hacer eso con las personas en tu iglesia. You're coming to church with a mentality of helping others, Vienes a la iglesia con la mentalidad de ayudar a otros and you're going to help others the way that they need to be helped. y vas a ayudarlos de la manera que necesitan ser ayudados. When I was in sports, I didn't like a coach yelling at me. Cuando yo jugaba deportes no me gustaba que los entrenadores me griten. In fact, I would get discouraged. I would stop playing. Eso me well. desanimaba y dejaba de jugar. What I needed was a coach who was going to come and encourage me. Necesitaba un entrenador que me anime. Well, a lot of people responded very well to a coach yelling at them. Pero otros respondían bien a que un entrenador les grite. They would only play better when the coach started screaming and throwing buckets of water. Solo respondían cuando el entrenador empezaba a gritar y lanzar baldes de agua. Now, nobody did that. Ahora in nadie haga church. eso. But that's the thing, is you respond to each person individually. That's what a good coach does. Pero eso es lo que hace un entrenador, responder a cada quien de manera individual. And so you, this morning, sitting here, Y ustedes que están aquí en esta mañana, you're supposed to look at each other, at the people around you, tienen que observar a los que están a su alrededor and you need to be thinking about what the person near you, how they respond to your encouragement or your admonishment. y pensar en cómo estas personas responden a su exhortación o a las palabras de motivación. Every conversation you have is a spiritual conversation Toda conversación que tengas es una conversación espiritual, because
your soul will spend eternity in heaven. porque tu alma pasará la eternidad en el cielo. And each person you talk to has a soul that will spend eternity in one of two places. Y cada persona con la que hablas tiene un alma que va a pasar la eternidad en uno de dos lugares. Either that soul will spend eternity in hell and will deserve every second of it, O pasará la eternidad en el infierno y merecerá cada segundo de or they'll eso. spend eternity in heaven and not deserve any second of that. O pasará la eternidad en el cielo, pero no merecerá ni un segundo de eso. And every soul you talk to is going to one of these two places. Y cada alma con la que hables irá a uno de estos dos lugares. And you, who are spiritual, you have the solution to their problem. Y tú que eres espiritual tienes la solución a su problema, But not just with unbelievers, pero no solo con los no creyentes, even with Christians. aún con los cristianos. So this is not an evangelism sermon. Entonces esto no es un sermón evangelismo. This is a way to be able to be a better church member. Esto es como ser mejor miembro de la iglesia. A lot of you guys are just, a lot of people, not a lot of you guys, a lot of people come to church and have a spectator mentality. Muchas personas vienen a la iglesia con una mentalidad de espectadores. And I think the reason is because they don't think they have much to contribute. Y creo que es porque muchos piensan que no tienen mucho que aportar. But the fact of the matter is, if God has saved you, He's given you spiritual gifts. Pero el hecho es que tenemos un Salvador que nos ha dado dones espirituales. And if you're a Christian, Y you've si been eres given cristiano, these. los And tienes. you're called to contribute those with others. Y estás llamado a contribuir eso a los demás. All the spiritual gifts in the Bible have to do with how they relate to other people. Todos los dones espirituales en la Biblia tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás. And you're called to use those for the sake of your brothers and sisters in Y Christ. estás llamado a usar esos dones para el bien de tus hermanos y hermanas en Cristo. So we need to prepare for Sunday mornings. Necesitamos prepararnos para el domingo. We need to practice loving one another. Necesitamos practicar el amor los unos a los otros. But third, we need to provoke one another. Necesitamos también provocar o estimular. Look at what it says in verse 24. It says, "Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds." Dice el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. This word stimulate is a word that means pushing. La palabra estimular significa como empujar. It's almost like it's in the Impulsar. negative here. It's talking about irritating somebody. Es casi como algo negativo, o sea, como irritar a alguien. I almost see my two older boys who poke each other. Veo a mis dos hijos mayores, o sea, que se hincan los They're unos a los otros. instigating each Se other. instigan. That's kind of the mentality here. Y esa es la mentalidad aquí. You're pushing each other to do something. Te estás impulsando a alguien a hacer algo. This is grabbing somebody by the hand and taking them somewhere forcefully. Esto es tomar a alguien de la mano a la fuerza y llevarlos a un lugar. This is a person who is trying to push somebody else to do something. Esto es cuando alguien trata de empujar a alguien a que haga algo. And so you're coming to church with the mentality of pushing people to do something. Entonces vienes a la iglesia con la mentalidad de impulsar a alguien a que haga algo. What are you trying to do? ¿Qué estás tratando de hacer? You're trying to push people towards love and good deeds. Quieres impulsar a los demás hacia el amor y las buenas obras. Again, we're all prone to laziness. Todos tenemos tendencia a la flojera, We're all prone to selfishness. al egoísmo. What we need is for people to come to us and push us to be selfless, Lo que necesitamos es que alguien venga y nos empuje a no ser egoístas, to be hard workers. a trabajar duro. None of us are born being selfless. Ninguno de nosotros nace siendo desinteresado. None of us are born being really, really hard workers. Ninguno de nosotros nace siendo un trabajador duro. We learn that over time. Lo aprendemos con el tiempo. And what we need is for people to push us in this direction, Y lo que necesitamos es que las personas nos empujen en ese sentido, especially when it comes to spiritual things. especialmente en las cosas espirituales. So we need one another. Entonces nos necesitamos los unos a los otros. There's a famous song we sing in English. I don't know if there's a translation in Hay una Spanish. canción que cantamos en inglés. It says, "Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love." Dice, estoy propenso a divagar, Señor, a abandonar al Dios que amo. We all know people that have walked away. Todos conocemos a alguien que se ha descarriado. And an honest person would say that we are all capable of sin Y alguien que es honesto diría que todos somos capaces de pecar. and serious sin, Y pecar de manera seria. and to walk away.
y alejarse. And you desperately need the people in this room to keep you from being tempted to do that. Y necesitas que las personas que están aquí en este lugar te impidan que lo hagas. On your own, you can learn more about God. Tú puedes aprender más de Dios por tu cuenta. You can grow closer to God. Puedes acercarte más a Dios. But at the same time, you have to realize you can't do it on your own. Pero a la vez tienes que darte cuenta que no lo puedes hacer solo. In order to grow in the Christian life, not only do you have to spend alone time with the Lord, you have to spend time with the Lord's people. Para crecer en la vida cristiana no solo necesitas pasar tiempo a solas con el Señor, pero también pasar tiempo con su pueblo. I mean, that should be a desire, right? We would all agree that's a desire of a true Christian. Todos deberíamos estar de acuerdo que este debería ser el deseo del cristiano. You read 1 John, you can see that the person John is describing is somebody who loves other Christians. Si lees Primera de Juan, ves que la persona que él describe es alguien que ama a otros cristianos. Somebody recently came in for ask for money. Alguien vino recientemente a pedir dinero. And I told him that the way Immanuel works is we want to help financially the people who are part of our church. Y le expliqué que en Immanuel lo que queremos hacer es ayudar a las personas que pertenecen a nuestra iglesia. That's our priority. Esa es nuestra prioridad. Because we can't help the whole world. We can't end poverty. No podemos ayudar a todo el mundo ni acabar con la pobreza. But what we can do is end the poverty of people in the church. Pero podemos terminar con la pobreza de los de la iglesia. And that's what we're called to do as Y es lo que estamos as a llamados church. a hacer. Why? ¿Por qué? Is it because we don't love other people? ¿Porque no amamos a los demás? No, but we have a special love for those who are in our church. No, pero tenemos un amor especial por los que están en nuestra iglesia. I mean, just imagine me going to, let's say, Honduras, since I mentioned it earlier. Digamos que voy a Honduras, ya que ya lo mencioné. And I go to the orphanage there. Y voy a un orfanato ahí. And I bring a child home with me. Y traigo a un niño conmigo. And he spends a week in my house. Y pasa una semana en mi casa. And he spends time with my children, Pasa tiempo con mis hijos, with my wife and I, con mi esposa y yo. eats my food, Come mi comida. plays with our soccer ball, whatever it is. Juega con mi pelota de fútbol. o And lo at que the sea. end of the week, I look at him and I say, I want you to be my son. Y al final de la semana le digo, quiero que seas mi hijo. What do you say? Will you be part of my family? ¿Quieres ser parte de mi familia? What if this little boy said, Dad, I want you to be my dad. Y si este niño me contesta, quiero que seas mi papá. I like you a lot. Me caes bien. You gave me a soccer ball Me diste una pelota de fútbol and great Italian food. y rica comida italiana. I want you to be my dad. Quiero que seas mi papá. But I don't like my brothers and sisters. Pero no me caen mal mis hermanos y hermanas. In fact, I want you to be my dad, but I don't want to be a part of your family as total, just you. O sea, quiero que seas mi papá, pero no quiero ser parte de esta familia, no solo contigo. What would I say to the boy? ¿Qué le diría? That's not going to work. No va a funcionar. You're going to be part of my whole family or none of it. ¿Vas a ser parte de toda mi familia o nada? I talked to somebody at George Mason University last week. Hablé con alguien en George Mason la semana pasada. Maybe it was the Lincoln or something. O tal vez en el Lincoln Memorial. And they had this mentality of, yeah, I have a relationship with God, but I don't go to church. Y tenían la mentalidad que decía, ay, no, tengo relación con Dios, pero no voy a la iglesia. That is the exact same mentality as the little boy that doesn't want to be adopted by the whole family. Es la misma mentalidad que el niño que no quiere ser adoptado por toda la familia. You would look at a person like this who says, I love God, but I don't love the church. Una persona que dice, amo a Dios, pero no amo a la iglesia, And you would be right to question their salvation. tendrías razón en cuestionar su I'm salvación. not saying that's not possible, No digo que no es posible, but we would all cringe at hearing that. pero no nos gusta oír esto. Why? ¿Por qué? Because we know that being a Christian means you need to be around other Christians. Pero sabemos que el ser cristiano significa que quieras estar con otros cristianos. That's why the church is not a single individual, but it's a body of people. Por eso la iglesia no es una sola persona, sino un cuerpo de personas. And that's why the body describes it, the Bible describes it like a body. Por eso la Biblia la describe como un cuerpo. You got a hand, you got eyes, Manos, ojos, you got a nose. nariz. Now, if one of the hands is across the hall, if my body's here, but my hand's across the hall, Ahora that's, mi cuerpo está aquí, pero mi mano está al otro lado del pasillo, that's a horror movie, eso es una película de terror. right? That's gross. No es feo. That's what a lot of people try to tell me. Yes, I'm a part of the body, but I'm way over here.
Y eso es lo que algunos tratan de decirme, bueno, soy parte del cuerpo, pero yo estoy por acá. That doesn't work. Y no funciona así. Now, you have to understand Ahora tienes que entender that the reason why you need to be in church la razón por la que necesitas estar en la iglesia. is not just because you desperately need the people around you, No es porque necesitas a las personas que están a tu alrededor, but they desperately need you pero ellos te necesitan a ti también. because they're prone to wander and leave the Lord as well. Porque ellos también son propensos a descarriarse también. We are in absolute need of each other. Nos necesitamos los unos a los otros. We don't want to love and do good deeds. No queremos amar ni hacer buenas obras. And we need people in our life to push us in that Y direction. necesitamos que las personas en nuestras vidas nos empujen hacia esa dirección. And one of the ways that you can get rid of the spectator mentality Y una de las maneras de abandonar esta mentalidad de espectador is coming to church with an attitude. es venir con cierta actitud And you walk in this building, y entras aquí and your goal y tu meta is to push other people to do love and good es deeds. impulsar a los demás a hacer buenas obras. And your desire, each and every Sunday, is to convince one person in this room to do something good and to love God more. Y tu deseo es que convencer a una persona en este salón que haga buenas obras y que ame más a Dios. And every conversation you have Y que cada Is a- conversación que tengas is a spiritual es conversation. una conversación espiritual. And when you look at somebody and you look at those Y eyes cuando mires a una persona a los ojos, and you look at that soul, ves esa alma, because we don't regard people according to the flesh, as 2 Corinthians 5 tells porque us. no pensamos en las personas según la carne, That's why we see souls. vemos su alma. Your goal should be to push that soul closer to Jesus, Tu meta debe ser llevar esa alma, acercarla a Cristo, because that soul desperately needs you. porque esa alma te necesita a ti. It doesn't desperately need the person beside you. No necesita a la persona que está a tu lado, It desperately needs you, te necesita a ti, who's sitting here. que estás aquí And you may sentado. think, I don't have much to contribute. Y tal vez pienses, yo no tengo mucho que aportar, I don't have anything to offer. no tengo nada que ofrecer. Well, if you're a Christian, Pero si eres cristiano, then you have everything to offer. tienes mucho que ofrecer, tienes todo que ofrecer. Because the reason God saved you Porque la razón por la cual Dios te salvó is to provoke other believers around you. es para estimular a otros creyentes que están a tu alrededor. So not only do we want to prepare for Sunday mornings, Entonces no solo queremos prepararnos para el domingo, we want to practice on how to love one another. queremos practicar el amor los unos a los otros, We want to provoke one another towards godliness. provocarnos o estimularnos hacia la piedad, But implied in all this is we need to prioritize the gathering. pero también debemos priorizar la reunión. Look at what he says. He says, not forsaking our assembling together. Dice aquí, no dejando de congregarnos, He says, as is the habit of some. como algunos tienen por costumbre. Think about that for a second. Piensen en esto. The writer of Hebrews is telling people who are having a habit of not coming to church. El autor de Hebreos le está hablando a personas que tienen la costumbre de no ir a la iglesia. That's a big problem. Es un problema. But before we judge them, Pero antes de juzgar, look at what it says in verse 30. veamos lo que dice el versículo 30. And by verse 30, I don't mean verse 30. I mean verse 33. Y quiero decir el versículo 33. Look at in verse, let's go 32. It says, but remember the former days when after being enlightened, you endured a great conflict of sufferings. Dice el 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Look at verse 33. Partly by being made a public spectacle through reproaches and tribulations. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo. Look at verse 34. He says, for you showed sympathy to the prisoners and accepted joyfully the seizure of your property. Dice el versículo 34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. The writer of Hebrews is reminding them about the fact that going to church meant they lost their house. El autor de Hebreos les recuerda que el ir a la iglesia significaba perder su casa. And now he's telling them to go to church. Y ahora les está diciendo que vayan a la iglesia. Even though just a couple months earlier they lost their house because of it. Aunque hace unos meses perdieron su casa por ello. Can you imagine a pastor looking at somebody and saying, yes, you should come to church even if it meant you could lose your house? Imagínense un pastor diciéndole a alguien, sí, igual tienen que venir a la iglesia, aunque eso signifique perder su casa. You know what? You should come to church even though it means you could get your head cut off. Tienes que venir a la iglesia, aunque eso signifique que te corten la cabeza.
And yet that's exactly what he's Y saying. es exactamente lo que está diciendo aquí. And that's a good excuse maybe even not to come to church. Y tal vez es una buena excusa para no ir a la A iglesia. lot of people have an excuse like there's a soccer game on, Algunos tienen excusas, no, que hay un buen partido de fútbol. or I'm not feeling my best, O no me siento bien. which probably is a good excuse depending on how severe that is. Que tal vez sea un buen motivo dependiendo de qué tan severo sea. Because it's probably not loving to come and get us all sick. Porque no es un acto de amor venir y enfermarnos a todos. But it's fascinating to think about the implications of this. Pero es fascinante pensar en lo que todo esto implica. Hey, remember former days when you lost your house Acuérdense los días pasados cuando perdieron su casa, because you came to church? porque vinieron a la iglesia. You should still come. Aún así deben venir. That's how important it is. Así de importante es. That is incredible. Es increíble. Why is it so important? ¿Y por qué es tan importante? Well, because the writer of Hebrews knows how quickly we can walk away from the faith. Porque el autor de Hebreos sabe qué tan pronto podemos abandonar la fe. There are some things you're missing by being alone in your room praying to God. Hay cosas que hacen falta cuando estás solo orando. And there's also things you're missing by reading the Bible alone in your room. Y hay cosas que hacen falta cuando estás solo leyendo la Biblia. Now, I'm torn here Ahora aquí estoy dividido. because as a guy who grew up in Italy, Como alguien que creció en Italia, I was exposed to the Catholic Church, estuve expuesto a la iglesia católica and I totally reject the idea that a person cannot know the Bible on their own. y rechacé la idea que alguien no puede entender la Biblia solo. A young child with the Holy Spirit knows the Bible better than the Pope. Un niño pequeño con el Espíritu Santo conoce la Biblia mejor que el Papa, Because the Pope doesn't have the Holy Spirit. porque el Papa no tiene el Espíritu Santo. Now, we sent them to a room to study the Bible right now. Ahora los enviamos a un cuarto, a un lugar, a que aprendan sobre la Biblia. And I saw a gentleman who was going to teach them the Bible, it seemed like to Y me. vi que alguien les iba a enseñar la palabra de Dios, Because we recognize the fact that it takes study to know the Bible well. porque reconocemos que se necesita estudio para entender bien la palabra. And so here's a man, and I don't know his name. I remember meeting him before, but he spent a little time in the week to study the passage he's going to teach the children. Y vi a un señor que no recuerdo su nombre, pero ha estudiado la Biblia y le va a enseñar. And he probably knows the Bible better than the kids, right? Y tal vez conoce la Biblia mejor que los niños. Maybe you guys know him, and that's not true, but I think Tal vez so. ustedes lo conocen. Think about Pastor Juan for a Piensen en el second. Pastor Juan. He studied at school. Estudió en algún colegio, He studies the Bible. estudia la Biblia, The church pays him a salary la iglesia le paga un salario so that his full-time job is to study the Bible. para que su trabajo a tiempo completo sea estudiar la palabra. And I've seen him in his office, Y lo he visto en su oficina and he's praying, y está orando, and he's preparing, está and he preparándose does a wonderful job preaching the Bible each and every week. y predica bien la palabra cada semana. And if you're listening to this right now, Pastor Juan, I expect a few gift cards because of this. Y No, si I'm está kidding. escuchando el Pastor Juan, que quiero unas gift cards por esto. But I want you to think about this. Y quiero que piensen en esto. Here's a man who's spending all week preparing a passage Aquí un hombre que ha pasado toda la semana preparando un pasaje bíblico at a depth that we don't have time to do. en una profundidad que nosotros no tenemos tiempo de hacer. And he's studying maybe even the Greek, and maybe he's opening up the Hebrew. Who Y knows? tal vez está estudiando el griego y el hebreo, quién sabe. And all week he's preparing for this moment. Y toda la semana se prepara para este momento. And on his mind, and I know Pastor Juan, Y en su mente, yo conozco al Pastor Juan, your soul is on his mind. tu alma está en su mente. And he spent all week studying this passage for the purpose of making you a better Christian, Y ha pasado toda la semana estudiando este pasaje con el fin de que tú seas un mejor cristiano, to give you a greater love for God, que tengas más amor por Dios, a greater love for good deeds. más amor por las buenas obras. And we are tempted to be somewhere else. Y tenemos la tentación de estar en otro lugar. And the guy I met at the Lincoln would rather study the Bible on his own at home. Y el señor que conocí en el Lincoln Memorial prefiere estudiar la Biblia en su casa solo. That is nuts. Es una locura. That is crazy. Es algo loco. That is foolish. Es insensato And that's prideful. y es orgullo. We would be a fool to want to be anywhere else but here. Sería algo necio querer estar en otro lugar que no sea este.
That's why we want to be in a church where the Bible is preached. Entonces quiero estar en una iglesia donde se predique la Biblia. Because Pastor Juan is smart. Porque el pastor Juan es inteligente. He's got a lot of good thoughts on life. Tiene muchos buenos pensamientos sobre la vida. And so you guys are blessed to have a man who's so smart. Y están bendecidos de tener a un hombre tan inteligente. But I'm not smart. Pero yo no soy inteligente. I got nothing good to contribute. I don't got good ideas. No tengo buenas ideas. I can tell you should like Roma, but I don't have any reason for that. Puedo decirles que debe gustarles el Roma, pero no tengo un buen motivo para eso. Who cares about my opinions? ¿A quién le importan mis I opiniones? want to know what God Quiero says. saber lo que Dios quiere decir. And you guys are blessed to be in a church where somebody is studying all week to tell you what God says. Y están bendecidos de estar en una iglesia de que alguien estudia toda la semana para decirles qué es lo que Dios dice. And no matter who preaches up here, we're men who could be wrong. Y puede estar aquí quien sea, todos somos hombres y podemos And equivocarnos. we're all called to be Bereans and to study and to apply the word to our own hearts. Todos estamos llamados a estudiar la palabra y aplicarlas a nuestro propio corazón. But you would have to be crazy to not make the Sunday gathering a priority. Pero tienes que estar mal de la cabeza si no haces la reunión del domingo una prioridad. You need to be here, Tienes que estar aquí and the people around you need you to be y here. todos los que están aquí necesitan que tú estés aquí. So we've seen that we must prepare for Sunday mornings. We've seen that you must practice. Debemos prepararnos para el domingo, debemos practicar, We need to provoke one another. provocarnos o We need to estimularnos, prioritize the gathering. priorizar la reunión And lastly, Y el we need último. to pick up one another. y necesitamos portar nuestras cargas. That was a hard one to find the P in, but we found it in Spanish. No fue difícil encontrar eso con una P, pero lo encontramos. Just to show you that I care. I like alliteration. Me gusta que todo empiece con la misma letra. But look at what it says. He says, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Dice, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. What does it mean to pick up one another? ¿Qué significa exhortándonos, levantándonos? This is encourage someone. Entonces, animar. This motivar. is coming with an attitude of picking people up. Esto es, o sea, venir con la actitud de levantar a los demás. This is somebody who's weighed down, Alguien que está abrumado, who has the weight of the world on their que shoulders. tiene el peso del mundo en sus hombros. You know, it's not easy to be a Christian. No es fácil ser cristiano. And America and the rest of the world is very hostile to Christianity. Y Estados Unidos y el resto del mundo son bien hostiles hacia el cristianismo. I just talked to these two Swedish guys at the Lincoln Memorial. Hablé con 2 suecos en el Lincoln Memorial. And these two Swedish guys were saying that the government's atheistic there. Ellos decían que en Suecia el gobierno es ateo. And they had never talked to a Christian before. Y nunca habían hablado con un cristiano antes. They had heard about Jesus, but they didn't know the gospel. Habían escuchado hablar de Jesús, pero no conocían el And Evangelio. the minute I mentioned Jesus, they laughed. Y cuando mencioné a Jesús se rieron. They thought it was so funny. Pensaron que era algo tan chistoso. How silly is it to be a Christian? Una tontería ser cristiano. God for sure doesn't exist, he told me. Dios seguramente no existe. That's how the world responds to Christians. Es como el mundo responde al cristiano. In fact, as America gets worse and worse, Y conforme Estados Unidos empeora, it's going to be harder to be a Christian. va a ser más difícil ser cristiano. And the church must be an oasis for Christians. Y la iglesia tiene que ser un oasis para el cristiano. You should walk into church and breathe a breath of relief Debes poder entrar a la iglesia y respirar alivio, because you're with your brothers and sisters porque in estás con tus Christ. hermanos y hermanas. And boy, is it true that a lot of people don't have that attitude when they come to church. Y muchos no tienen esa actitud cuando entran a la A iglesia. lot of people come to church and they're like, oh, there's that person. Y muchos vienen y dicen, ay, ahí está esa persona. That should never be. Eso no debe ser así. When you walk into church, there should be an attitude of, I Cuando- can't wait to get there because what I experienced there is different than what I experienced during the week. Tu actitud hacia la iglesia debe ser, ya quiero llegar ahí porque es diferente a lo que experimento el resto de la semana. We need to be an encouraging people. Debemos ser un pueblo que anime a los demás. Notice this. He says, and all the more as you see the day drawing near. Y dice el versículo 25, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. What day? What's the day? ¿Qué día? ¿A qué día se refiere? It has to be the Lord's return. Tiene que ser el regreso del Señor.
Every day that goes by, are we not closer to the Lord's return? Con cada día que pasa, ¿no estamos más cerca del regreso del Señor? Every second that goes by, the Lord is soon returning. Con cada segundo que pasa, el Señor volverá pronto. And the Bible would say that if you were encouraging last week in church, that you should be a little more encouraging this week. Y dice que si animamos la semana pasada, esta semana debemos animar más. And next week, you should be even more encouraging. Y la siguiente semana más aún. And the week after that, even more. Y la siguiente semana aún más. And as a person gets older and closer to the Lord, Y conforme una persona envejece y se acerca más al Señor, they should grow in their encouragement each and every day. deben crecer más en su ánimo todos los días. The young people should come to church knowing that they're going to be encouraged. Los jóvenes deben venir a la iglesia sabiendo que van a ser animados. It's fascinating to me, this fact, Es fascinante para mí esto, that even though I feel like people are more likely to miss church today than the people of this day and age. me parece que las personas de ahora es más probable que se ausenten de la iglesia que las personas de esta época de Hebreos. Seems to me like we're more bored than those people were. Me parece que nos aburrimos más que estas personas. Our excuses for missing church are more small than the people back then. Nuestras excusas para faltar a la iglesia son They más could lose their pequeñas house. que ellos pueden perder su casa. I just missed the game. Yo solo me perdí el partido. But even more, the people back then thought about Jesus' return more than we do, I feel like. Pero aún así las personas de esa época pensaban más en la segunda venida de Cristo que nosotros. I read the New Testament and they thought that the Lord was going to return in their lifetime. Leo el Nuevo Testamento y veo que ellos creían que el Señor iba a regresar mientras ellos estuviesen vivos. Peter thought that John wasn't going to die and Jesus was going to return before John died. Pedro creía que Juan no iba a morir y que Jesucristo iba a volver antes de que Juan muera. Some people thought that the resurrection had already happened. Algunos pensaban que la resurrección ya había ocurrido And they were wrong. y estaban equivocados. We're 2,000 years later, Han pasado 2000 años, way closer to the Lord's return than they were. mucho más cerca de la segunda venida del Señor, And I feel like we talk about it less. y hablamos menos de eso. We should be talking about this more. Deberíamos estar hablando más de We're esto. 2,000 years closer. Estamos 2000 años más cerca. When's the last time you thought about the fact that Jesus could return right now? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que el Señor puede volver ahora? Jesus can return in this very instant. Jesús puede volver en este mismo instante. Some of you don't know Jesus. Algunos no conocen a Cristo. And Jesus could return now and you're going to go to hell. Y Jesús puede volver ahorita y te vas al infierno. And I don't want you to. Y no quiero que eso sea así. I want you to repent of your sin and put your faith and trust in Jesus. Quiero que te arrepientas de tu pecado y pongas tu confianza en Jesús. Some of us are holding grudges in this room. Algunos tenemos resentimientos aquí. How do I know that? ¿Cómo Well, sé eso? because that's what the human heart does. Bueno, es porque es lo que el corazón humano hace. And I'll tell you, you're a few, who knows, you could be a few seconds away from Jesus returning. Y quién sabe que falten unos cuantos segundos para la venida del Señor. And though you may feel like not being an encourager, Y aunque sientas que no quieres ser un motivador, the Bible tells us to be encouraging one another. la Biblia dice que nos animemos los unos a los otros. The Lord is soon returning. El Señor vuelve pronto. There is no time to lose, as the song says. No hay tiempo que perder, como dice la We need to canción. prepare for the greatest event of the week, which is Sunday morning gathering. Tenemos que prepararnos para el evento más grande de la semana, que es nuestra reunión dominical. We need to be thinking about how to love one another. Tenemos que pensar en cómo amarnos los unos a los otros. So we need to practice on loving one another. Necesitamos practicar esto. We need to come with the attitude of provoking one another. Venir con la actitud de provocarnos, o We need to have this estimularnos, attitude of prioritizing Sunday. con una actitud de priorizar el domingo And we need to pick up one another. y portar nuestras cargas. Because everybody in this room is desperate Porque todos estamos desesperados. for each other. Todos nos necesitamos los unos a los otros. I'm thankful for you guys and for the way that you guys do these things already. Doy gracias por ustedes y cómo ustedes ya hacen estas cosas. And what I hear about how wonderful this congregation is. Y por lo que oigo de que lo maravillosa que es esta congregación. But I encourage you to excel still more, grow even more. Pero les animo a que crezcan aún más. And next Sunday, when you're driving to church, El próximo domingo, mientras vengan a la iglesia, I'd like you to put this into practice. quiero que pongan esto en práctica. Try your best to be thinking about other people. Traten de pensar en los demás. In fact, I would encourage you all to pray Les animo a todos ustedes a que oren in your own mind, en su mente. and maybe if you're a dad or a mom in front of your kids, O tal vez si eres papá o mamá delante de tus hijos, pray this prayer. oren esta oración. Lord,
help me consider how to stimulate the other people in church. Señor, ayúdame a considerar cómo puedo estimular a los demás en la iglesia. And make that your goal for next Sunday. Y que esa sea tu meta para el siguiente domingo. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you. Gracias, Padre Celestial. You are glorious, Eres glorioso, you're eternal, eres eterno and we love you. y te amamos. And we confess to the fact that a lot of times we're tempted not to love your children. Y confesamos que muchas veces estamos tentados a no amar a tus hijos. It's very hard for us to be selfless, Es bien difícil para nosotros ser desinteresados, to think about others. ni pensar en otros. So Lord, work in our hearts. Obra en nuestros corazones, Cause us to care about others more than ourselves. que pensemos en los demás más que nosotros mismos. And the people would walk away from talking to us Y que las personas que hablen con nosotros more in love with Jesus. se enamoren más de Jesús. And it's in His name that we pray. Y Amen. oramos en su nombre. Amén.